মহারাষ্ট্রে সরকার গঠনের পথে বিজেপি জোট। 227টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি জোট, 54টি আসনে এগিয়ে কংগ্রেস জোট। পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডের ছবিটাও রাখবো। 28টি আসনে এগিয়ে বিজেপি জোট, এখানে আবার 51টি আসনে এগিয়ে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা জোট। এবং অবশ্যই নজরে থাকবে ওয়ায়নাড, কেরলের ওয়ায়নাড, যেখানে 4,08,036টি ভোটে এগিয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। আরেকবার আপনাদের বলি, মহারাষ্ট্রে 230টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি জোট, কংগ্রেস জোট এগিয়ে রয়েছে 53টি আসনে, অন্যান্যরা 5টি আসন, 288 সেখানে মোট আসন সংখ্যা। এবং ঝাড়খণ্ডে 81টি আসনের মধ্যে 23টিতে বিজেপি জোট এগিয়ে রয়েছে, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা জোট 57টি আসনে এগিয়ে রয়েছে, অন্যান্যরা একটি। महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है। और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको